Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz dan anak-anak sekalian, sambil makan, sambil menikmati kelazatan cha kotiao itu, kita dengar dan kita bincang menjawab soalan bahasa Inggeris SPM bahagian part 3, question number 4, berkaitan dengan smartphone at school, yes or no. You can give your you can give your opinion on this. Question number 4. You see this notice on the school information board. What is the notice? Your article wanted. Allowing students to bring smartphone to school. What are the advantages of bringing smartphone to school? What are the disadvantages of bringing smartphone to school? What is your personal opinion on whether students should be allowed to bring smartphone to school? Write out your article answering these questions. The best article will be published. The best article will be published. The best article will be published in our upcoming school magazine. Okay, let me answer the question. Anak sekalian, sambil anda makan, tarik nafas dan relax, kita bersama-sama berbincang bersama semua. Titlenya yang dibagi dalam soalan tadi, soalan nombor 4 adalah Smartphone in School, the pros and cons of allowing students to bring them. Okay. So soalan dia dah bagi dah. Dia nak perlukan artikel, tuliskan artikel berkaitan dengan kebaikan, keburukan dan pendapat anda. So anda bagi introduction anda berkaitan dengan handphone tu. Kemudian anda bagi 3 fakta, 3 fact. Kemudian anda bagi buat conclusion dia, penutup. Mesti ada ini dapat markah, ini dapat markah, 3 line, 3 fakta. Anda dapat ni penutup dapat markah. Senang kan? 3 fakta dah dibagi. Yang pertama advantage, yang kedua disadvantage of bringing smartphone to the school, and nombor 3 anda punya opinion. Okay, for opinion. Opinion anda ni boleh letakkan juga dalam anda punya conclusion. Okay. Wrap up dia semua sekali ya. So mari kita baca artikel ini ya. In today's tech-savvy world, the question of whether students should be allowed to bring smartphone to school is a topic of debate. Okay. Topik yang sentiasa diberikan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ya. So, anda menggunakan teknik yang sama ada boleh tak boleh. Apa yang nak bincang? What? Ya, smartphone. Ya. Berkaitan dengan what adalah kita nak bincang berkaitan dengan pro and cons. Apa dia? Smartphone tu. Okay, what? Okay. Where? W yang kedua, where? Ialah nak tengok dekat mana? Dekat sekolah. Betul? Smartphone tu nak dibawa di sekolah. Okay, when? Waktu sekolah lah. Ya. Siapa yang terlibat? Who? Murid-murid. Kemudian kita akan cerita pasal how. Bagaimana dia dibuat. Ini saja. Soalan-soalan nak trigger anda supaya menulis. Okay. Gunakan 4W, 1 husband. 4 wife, 1 husband. Ya. 4W, 1 H. Ya. Dan menggunakan juga kita punya A, B, C, D. A, B, C, D. Dan boleh jaga E. Ya. Iaitu fakta yang diberi mesti accurate, tepat. Fakta yang diberi mestilah brief ataupun dia padat. Fakta yang diberi adalah clarity dia, mesti jelas. Dan mesti do and don'ts mengikut convention penulisan ya. Ada grammar dia ya. Iaitu do and don'ts dia ya. Ada huruf besar, huruf kecil, koma, titik, perenggan, itu kena buat ya. Dan yang E ini excellent, dia ada penyambung, sambung antara satu paragraf dan satu paragraf, satu fakta dan satu fakta ya. Itu saja
Dan janji anda tulis saja. Tulis, tulis, tulis. Ya. Minta kertas. Kalau anda tulis tu, anda dapati bahawa anda perlu review balik. Minta kertas dengan cikgu. Yang penting, anda dapat je question, tulis saja. Ya. Okey. Okey, kita terus masuk pada fakta. Isi dia, advantages. Advantages, kita bagi beberapa isi advantages. Apa dia kelebihan membawa handphone ke sekolah. Ya. Bagi 1, 2 ataupun 3. Ya. Kalau anda ada banyak lagi, isi bagi 4 atau 5. Tapi anda bagi 3 fakta pun dah cukup. Dalam advantages, 3 fakta on disadvantages. Ya. Kerana anda kena menulis dalam 250 patah perkataan sahaja. Ya. Okey, sama anda dengar, sambil ambil relax, sambil ambil enjoy, belajar adalah seronok. Ya. Sambil-sambil makan boleh belajar. Anda cuma pasang telinga dan berikan pendapat anda. Ya, sekali menyampuk. Ya. Sambil anda makan, anda boleh berfikir. Setengah orang dia makan, dia belajar menggunakan gas station. Gas station maknanya kekuatan dia adalah mulut dia mengunyah, dia boleh mendengar dan dia boleh faham. Kalau dia tak mengunyah, otak dia tak berjalan. Ada orang menggunakan teknik kinestetik, bila dia bergerak saja, otak dia pun bergerak. Kalau dia diam kat kelas saja tu, dengar cikgu cakap, dia tak boleh masuk. Dia kena gerak, dia kena kacau sana, dia kena gerak sana, dia kena berdiri. Jadi kinestetik punya kekuatan dia. Ada orang jenis kekuatan dia visual. Dia belajar melalui visuals, dia mata dia, kekuatan mata dia. Dia tengok saja, dia boleh tangkap. Macam fotokopi memory ya, dia gunakan visual. Ada orang menggunakan audio. Menggunakan audio. Kekuatan dia, dia dengar saja Al-Quran orang baca, dia boleh hafal terus. Dan dia berulang. Kekuatan dia audio. Dia boleh terbayang-bayang suara guru dia yang baca. Okey. Yang kekuatan visual penglihatan ni, dia terbayang slide cikgu, dia terbayang mulut cikgu bercakap macam mana. Dia terbayang dengan warna hijau, kuning, merah. Itu visual, kekuatan visual. Masing-masing ada kekuatan. So, anda anak-anak sekalian, anda ada kekuatan dari segi gas station. Maksudnya anda tengah sambil makan saja, anda boleh mendengar dan anda boleh menghafal. Ya. Ada orang boleh menggunakan aromaterapi. Ya. Aromaterapi ini maksudnya dia ada bau yang wangi ke, ada bau-bauan di sekeliling tu, dia boleh, otak dia berjalan. Ya. Teknik anda belajar sekarang ni adalah anda menggunakan gas station. Sambil tarik nafas, relax. Anda kalau belajar sambil stres, anda memang tak masuk kepala. Jadi anda gunakan gas station. Ya. Gunakan sambil makan, sambil santai. Anda mendengar. Ya. Kalau kita tengok kepada advantage dia, access to information. Smartphone provides student with vast wealth of information. Ya. Dapat maklumat yang kaya dengan maklumat dekat fingertips saja. At their fingertips, enabling quick access to educational resources, research material, and online library. Ya. Tak payah nak fotokopi, tak payah tengok buku, dia ada online saja library. Dia kat rumah boleh tengok. Ya. So, banyak. Search je dekat Google, boleh dapat maklumat. Apa-apa soalan saja, search saja. Okey. Yang kedua, fakta yang pertama tadi adalah access to information. Fakta yang kedua adalah digital learning. Okey, dan kita explain digital learning itu apa ya. Education apps and platform. Digital learning mean app and platform on smartphone offer interactive and engaging learning. Ya. Opportunities making lessons more interesting and effective. So, untuk menjadi menarik supaya tak boring, anda gunakan apps dalam smartphone. Ya. Walaupun anda demam, anda batuk, anda menarik dan suka tengok benda tu dan anda sambil belajar. Walaupun anda dalam keadaan tidak berapa sihat. Ya. Masih lagi boleh belajar dengan cepat, dengan fantas. Okey, selain daripada itu, yang ketiga, fakta yang ketiga berkaitan advantage-nya adalah organization. Student can use smartphone apps to manage their schedule. Pada smartphone tu ada diary. Ya. Set reminder for assignment, improve time management, and
organizational skill. Okay, sebab dalam smartphone tu ada diary. Okay, hari ni buat apa, besok buat apa, lusa buat apa tu dalam diary tu ya. So dia boleh masukkan dalam diary dalam smartphone tu. Okay, dan dia ada set reminder, ada alarm, boleh bagi tahu ya. Okay, communication. Yang keempat, communication. Kebaikan dia yang keempat adalah communication. Smartphone facilitate quick and efficient communication between student and teacher. Okay, enabling questions to be asked. Okay, dia boleh tanya melalui WhatsApp saja. Apa dia soalan dia? Okay, doubt to be clarified and important informations to be shared promptly. Okay, melalui aplikasi WhatsApp ke, email ke, boleh dikongsi bersama. Pertanyaan melalui handphone, melalui WhatsApp. Jawab pun melalui WhatsApp. Cikgu macam nak jawab soalan matematik ni. Cikgu macam mana nak selesaikan masalah sains ni? Apa maksud dia? Boleh tanya terus daripada smartphone. Okey, itu dia. Okey. Kita bagi satu fakta, kemudian kita explain fakta tu ya. Ya, bagi satu fakta. Okey, fakta yang kelima adalah digital literacy. Proficiency with smartphone and digital tool is an essential skill in the modern world. Modern world, we use smartphone. Okay, allowing smartphone in the classroom can help students become tech savvy and prepared for them future job market. Dia dah biasa dengan digital punya area. Sebab zaman dia zaman digital. Zaman kerja dia pun zaman kerja digital. Nak berperang pun gunakan digital saja. Tembak pakai gunakan komputer. Tekan satu butang aja, bom meletup. So, tapi tak menguasai digital, dia susah. Dia boleh hantar drone pakai digital juga, pakai smartphone. Okey. Belajar tetap kena belajar walaupun batuk ataupun walaupun anda dalam keadaan sakit. Ya, itu adalah jihad anda. Sambil-sambil makan, sambil-sambil rehat, sambil-sambil itu anda enjoy belajar. Apa pula disadvantage dia? Ya, kita bercerita senang saja apa disadvantage. Fakta yang pertama. Okey, senang. Ya. Distraction. The primary concern in the potential for students to be distracted by their smartphone during lesson. Masa cikgu mengajar, dia pegang handphone. Ya, itu adalah distraction. Using them for non-educational purpose like social media or games. Ya, dia asyik main game saja. Asyik chit-chat dengan kawan-kawan di social media saja. Ya, itu tak bagus. Ya, itu adalah distraction, mengganggu, menjadikan mereka khayal. Menjadi khayal. Benda-benda yang menghayalkan tidak bagus. Ya, ataupun benda-benda yang mengketagihkan. Khayal dan ketagih. Ya, itu tak bagus. Yang ni yang kena kontrol. Disadvantage ni yang kena kontrol dan konsep control and balance. Seimbang. Okay. Belajar 20 minit, okey boleh main handphone 5 minit. Belajar 20 minit lagi boleh main handphone 5 minit. Okey, macam tu. Jangan asyik main saja dan tidak balance ya. Kehidupan tidak balance, tidak seimbang. Okey. Dan boleh main, boleh bawa sekolah contoh aja. Tapi kena simpan dihantar diberi pada cikgu. Waktu rehat saja cikgu bagi balik. Waktu balik saja cikgu bagi balik ya. Boleh main sekejap tapi belajar habis dia tamat belajar baru guna balik ya. Kemudian yang kedua disadvantage-nya adalah cyberbullying and inappropriate content. Konten yang tak bagus, konten-konten yang violent, konten-konten penipu, scammer semua sekali ya. Smartphone can be used for cyberbullying and accessing inappropriate content. Okay, cyberbullying ni asyik nak bully orang, nak kutuk orang dalam sosial media. Untuk elak cyberbullying macam mana? Kalau orang bully anda dalam sosial media, anda keluar je lah daripada grup tu. Tak payah layan. Okay. Anda dengan fahaman anda, saya dengan fahaman saya ya.
Kalau anda tak suka saya, anda yang susah. Kena ada pendirian macam tu ya. Jangan layan, anda kecil hati, anda sakit hati. Jangan cyberbully ni anda keluar saja. Keluar, berani keluar. Okey, jangan layan. Okey, leading to social and mental health issue ya. Jangan anda sampai sakit jiwa ya. Kemudian tak mau berjumpa dengan kawan, sakit hati ya. Okay, kalau anda itu cara atasi dia ya. Yang advantage cara atasi dia anda keluar. Anda dengan fahaman anda, saya dengan fahaman saya. Okay, anda tak suka saya, anda yang susah, bukan saya yang susah. Macam tu saja ya. Okey, yang ketiganya inequality. Not all students have access to smartphone or data plan. Ya, orang kaya bolehlah dia beli data banyak ya, 24 jam dia boleh main. Ada orang ada dalam rumah dia ada internet. Orang miskin tak boleh ya, potentially creating inequality in classroom. Okey, ini caranya adalah kerajaan kena bantu bagi akses internet kepada semua orang. Ini peranan kerajaan ya, peranan sekolah ya, kat sekolah ada akses internet. Okey, reduce face-to-face interaction. Satu lagi yang keempat, keburukannya, dia mengurangkan perjumpaan face-to-face. Ya. Overuse of smartphone can lead to a decline in student social skill. Jadi dia tak boleh interaksi, tak boleh confront, tak boleh berdepan. Bila berdepan dia takut nak bertanya. Bila berdepan dia takut nak mengeluarkan pendapat, takut nak speak up dia punya mind sebab dia communicate melalui smartphone saja. Ya. And real life communication, dia tak boleh dalam real life communication, dia rasa malu, dia rasa kekok. As they become more engrossed in screen, dia bercakap dengan screen saja. Then in interpersonal interaction, kalau dia berjumpa real manusia tu, dia dah jadi kekok, tak boleh bercakap. Okay, kita bagi satu fakta, explain je fakta tu. Habis, senang kan? Dalam isu macam ni, dalam soalan macam ni senang. Okay. Okay, lepas tu last sekali conclusion dia, kesimpulan. Kesimpulan dia satu perenggan asing. Perenggan ya. In my opinion, the decision to allow students to bring smartphone to school should be made with careful consideration. Yang ni kita kata, okay, nak benarkan atau tak benarkan, kena plan betul-betul, kena consider, pertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita tak kata ini boleh, kita kata tak boleh. Kita tak pun tak bagi pendapat kata boleh ke tak boleh. Kita kata kena consider ya, secara besarnya. Okay. Dalam conclusion dia secara besarnya. Okay. Ini bab ni masuk sini ya. Dalam yang ni kita tulis yang ni ya. The advantage and such as quick access information, digital learning opportunities can be beneficial when used responsibly. Okay, so perkara yang kedua adalah kita ulang balik apa advantage dan apa disadvantage of smartphone. Okay, however, clear school policies, education, and responsible smartphone use are essential to mitigate the advantages including distraction and cyberbullying ya. Ini masuk dalam yang ini ya. Striking a balance, ini kita dah cakap, balance is crucial to leverage. Maknanya kita ajar budak tu untuk balance di antara kebaikan dan keburukan, mengurangkan keburukan, menambahkan kebaikan penggunaan handphone, smartphone di sekolah. Is crucial ni. Ya. Ajar dia waktu main-main, waktu makan-makan, tengok handphone selepas belajar. Ya, belajar setengah jam, 40 minit, tengok handphone 5 minit. Boleh. Bukan sepanjang masa handphone ya. Balance is crucial to leverage the benefit while minimizing the drawback, making it a matter of careful implementation and supervision. Kena ada supervision. Ya. Kena ada supervision ya. So dalam supervision ni
Kita letak balance ni, kita letak dekat perenggan yang terakhir. Ya. Okey. So, itu cara menulis yang contohnya yang betul lah ya. So, kena ingat anda tulis pendahuluan, isi, penutup. Okey. Kemudian menggunakan, kalau anda tak boleh nak fikir, anda kena tanya soalan. Cabar diri anda sendiri. What, when, who, where. Di mana dia terlibat. And then how, macam mana dia efek. So, dalam setiap perenggan, anda kena tanya soalan-soalan ni supaya anda boleh menulis dengan baik, menjawab soalan-soalan ni. Ya. Kemudian anda menggunakan convention. Fakta tu mesti accurate, mesti brief, ya, mesti tepat, padat, mesti clear, mesti mengikut convention do and don'ts, ya, dan mesti ada penyambung, ya, excellence. Penulisan itu tidak ada tersangkut-sangkut, ya, di antara fakta satu dengan fakta dua. Okey, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Walaupun dalam keadaan sakit, kita kena belajar juga, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.